Aleluia. Halleluja. Bendito seja o nome do nosso amado Deus. Gelobt sei der Name zu unserem Herrn. Uau, chegamos. Wir sind da. Estamos na casa do Senhor. Wir sind im Haus des Herrn. Para adorar e exaltar o nome dele. Ihn zu lobpreisen und ihn zu ehren. Ele que é digno Der verdient alles. de toda honra, Jede Ehre de toda glória e de todo louvor. und den Lobpreis. Eu vou ler com vocês um salmo. Ich würde gerne mit der Gemeinde lesen Psalmen. Fiquem à vontade para ler a Bíblia de vocês. Diejenigen, die die Bibel hat, können mitfolgen oder den Bildschirm. Salmos 100. Psalmen, Kapitel. Aleluia. Todo mundo achou? Hat jeder das finden können? Glória a Deus. Gelobt sei der Herr. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graça e nos seus atos com louvor. Deem-lhes graça e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. Aleluia. E o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia. Amen. Hier steht so: Jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde. Dient ihm voll Freude. Kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen. Wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, dass er uns sorgt wie eine Hirte seiner Herde. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank. Betretet die Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn und rühmt seinen Namen. Denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Amen. Amém. Vamos juntos, igreja, prestar culto ao nosso amado Deus. Lasst unsere Gemeinde einen Gottesdienst abgeben zu Gott. Amém. Quem está comigo hoje, nessa tarde? Alle, die heute da sind mit mir. Aleluia. Então Amém. vamos, eu vou fazer uma oração e nós entraremos num momento de adoração ao nosso Deus, de louvor, e que nós possamos estar verdadeiramente com a nossa cabeça nele, nosso coração nele, nosso eu todo nele, em nome de Jesus. Amen. Ich werde jetzt ein Gebet starten und wir werden diesen Moment, diesen Gottesdienst an den Händen von Gott abgeben und ihn bedanken für alles. Amen. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Todo-Poderoso Deus, exaltado, entramos através de Jesus Cristo na tua santa presença, Pai. Nós chegamos, nós estamos aqui, Senhor. Nós viemos para te adorar, para te exaltar, para te bendizer, para dizer quão maravilhoso és, quão poderoso és, quão santo és. Nós viemos para prestar um culto de adoração e exaltação, um culto racional a ti, Senhor. Ah, Todo-Poderoso Deus, nós te adoramos, Senhor, e consigamos, Pai, em nome de Jesus, subir com o nosso louvor como incenso agradável às tuas narinas, Senhor. Nós queremos te adorar no dia de hoje, nós queremos te exaltar no dia de hoje. Ser conosco, Senhor, abençoa-nos neste dia, neste momento. Nós te amamos com tudo que somos, com tudo que temos. Obrigada pelo dia de hoje, que consigamos prestar um culto de adoração e exaltação ao teu santo nome. Aleluia. Amém.
Santo és tu, Deus. Santo, maravilhoso. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos erguer as nossas mãos, fechar os nossos olhos. Lass unsere Hände strecken. Lass unsere Augen schließen. Saímos das nossas casas Wir sind aus unserem Haus gegangen, para nos reunirmos aqui como igreja dass wir uns als Gemeinde versammeln hier. com um propósito, Mit ein Ziel. que é te adorar, Senhor, Es geht dich anzubeten, que é te louvar, Senhor, dich zu que é preisen, ouvir a tua voz, Senhor. deine Stimme hören. Não permitas que as distrações nos tirem do lugar mais importante, que é a tua presença. Erlaube nicht, dass unsere Ablenkungen uns verbieten zu loben. O inimigo e o mundo faz de tudo através das distrações nos afastar de ti, que é o lugar mais importante, é a tua presença, Senhor. Der Feind legt Ablenkung, dass wir nicht in deiner Gegenwart kommen, Gott. E não queremos orar para nada a não ser a tua presença, Senhor. Wir wollen auf nichts schauen, nur auf deine O que Gegenwart. mais importa é a tua presença aqui, Jesus. Das Wichtigste ist deine Gegenwart. Onde 2 ou 3 estiverem, o Senhor se faz presente, o Senhor está aqui, Jesus. Und zwar drei dein Name sind, da bist du, Herr Gott. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Wenn ihr mich sucht, mit vollem Herzen, dann werdet ihr mich finden. Quando nós te buscamos com o coração contrito e quebrantado, de todo o nosso coração, nós podemos te encontrar, ó Pai. E te encontrando, encontramos esse lugar, ó Pai. Wenn wir mit dem Herz voll Sehnsucht, weil ein Herz gebrochen ist, willkommen Gott, bist du derjenige, der da ist. Encontramos esse lugar de paz, encontramos esse lugar de esperança, Wir finden einen Ort von Frieden, von Hoffnung her. encontramos esse lugar de amor, de justiça, Wir finden einen Ort von Gerechtigkeit, Gott, von Liebe, com santidade, mit Heiligtum. encontramos esse lugar que nos satisfaz. Wir finden einen Ort, was uns glücklich macht, befriedigt. É só na tua presença que encontramos satisfação completa para nossas vidas, Jesus. Das ist, was wir benötigen, dass wir uns nicht mehr leer fühlen. É isso que nós queremos. Und das ist, was wir wollen. Todos os dias estar no centro da tua vontade, diante da tua presença, Dass wir jeden Tag deinen Willen tun und dir gefallen. te buscando, te adorando, te servindo. Und wir dich suchen und dich anbeten und dienen. Todos os dias, Jesus. Jeden Tag. Todos os dias. Jeden Tag. Nós te amamos, Senhor. Wir lieben dich, Herr. Obrigado por cada louvor, ó Pai. Vielen Dank für jeden Obrigado por Lobpreis. ver os nossos irmãos, nossas irmãs. Vielen Dank für die Leute, die du ihnen Obrigado por hast. todos que estão presentes aqui conosco. Vielen Dank für die Leute, die heute da sind. Todos aqueles que estão aqui saindo do conforto das suas casas Jeder, der aus der Komfortzone gegangen ist, aus dem Zuhause, para estar aqui hier zu te sein, buscando, te adorando, Jesus. suchen, dich anzubeten. E cremos, ó Pai. Cremos Wir glauben, que ninguém vai embora de mãos vazias. dass keiner mit leeren Händen nach Hause O geht. Senhor vai satisfazer e preencher com a tua presença o coração de cada vida aqui presente. Wir wissen, dass Gott jeden Leben erfüllen will. O Senhor vai preencher com a tua presença, Du wirst jeden erfüllen mit deiner Gegenwart. porque é a tua presença que nós queremos te buscar. Weil deine Gegenwart, die du, É a tua presença que mais interessa aqui nessa tarde. deine Gegenwart ist, was wir benötigen. Obrigado, Jesus. Vielen Dank. Continua falando conosco. Continua nos guiando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gelobt sei der Herr. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar pelas crianças. Bastante criança, glória a Deus. Amen. Viele Kinder, Gott sei Dank. Olha só, tá de criança. Glória a Deus. A filha da Jamile também. Glória a Deus. Amém? Vamos estender as mãos aqui, igreja. Vamos orar pelas crianças. Lass die Hände strecken, lass die Kinder beten. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida das crianças. Obrigado, Jesus, pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Que o Senhor venha protegê-las. Que o Senhor venha guardá-las de toda a maldade deste mundo. Que o Senhor venha guardá-las de toda espécie de mal. Em nome de Jesus. Que o Senhor proteja elas lá na escola. Que o Senhor coloque pessoas boas no caminho delas. Que o Senhor coloque pessoas que venham ajudar essas crianças. Pai, arranca do caminho delas todas as pessoas más, as más amizades.
Abençoe o futuro dessas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada casamento aqui representado, cada família aqui representada. Nos capacita, Senhor, como pais, como família, a criar nossos filhos na Tua presença, que eles venham crescer cheios de saúde, em nome de Jesus, cheios de sabedoria, cheios de graça na Tua presença, Pai. Que venham ser servos e servas, discípulos do Senhor, ó Pai, para fazer a diferença nessa terra, ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Abençoa, Senhor, essas crianças na escola, no desenvolvimento delas, no cotidiano. Abençoa cada lar e cada família. Abençoa esse tempo que elas vão ter lá na salinha. Dê um tempo de alegria, de aprendizado na Tua presença, e que tudo seja para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém, liebe Geschwister. Semana passada faltou lugar aqui, glória a Deus. Letzte Woche haben es natürlich Plätze gefehlt. A gente teve que sair correndo aí para pegar a cadeira. Wir mussten rennen, um Schiene zu holen, zu finden. Bastante gente querida, bastante gente amada junto conosco. Sehr viele Leute kamen, sehr viele Geliebten zu Besuch. Foi o início, Das war der Beginn. o primeiro culto aqui, nesse novo local. Das war der erste Gottesdienst in diesem neuen Lokal. Teve um culto maravilhoso, muito abençoado. Und Gott sei Dank hatten wir einen wunderbaren Gottesdienst. E agora continua a caminhada. Und jetzt laufen wir weiter. O primeiro culto foi mais aquela alegria, né? Aquela empolgação de início. Ja, der erste Gottesdienst war dieser Anfang, diese Situation, die man hat. Mas a caminhada cristã não é só empolgação, não é só oba-oba. Wir wissen, dass der Weg mit Christus ist nicht immer ein Wettrennen, das ist so ein Marathon. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Genau, es ist wie gesagt kein Rennen, sondern ein Marathon, Que exige constância e perseverança. wo man immer dann zielstrebig ist und immer weitermacht. Ser igreja é ser corpo, é ser família. Und wir als Gemeinde sind ein Körper, wir sind eine Familie. Tem cultos que a igreja vai estar lotada, glória a Deus por Es isso. gibt Gottesdienste, wo der Ort voll ist, wo Gott der Herr dafür. Que seja sempre assim. Hoffentlich ist es immer so. Se não for também, Und wenn es nicht so ist, o mais importante é a presença de Jesus aqui conosco. das Wichtigste ist es für Jesus Christus mit uns zu haben. E que a gente cresça Und dass wir wachsen num ambiente in diesem Umfeld. de maneira saudável, Dass wir in einem Umfeld wachsen, was gesund ist. de maneira bíblica. Und eine, die auch biblisch ist. A gente deseja ser uma igreja bíblica, Wir wollen eine Gemeinde sein, die hinter der Bibel steht. saudável, Eine Gemeinde, die gesund ist. uma igreja viva, Eine Gemeinde, die lebend ist. uma igreja que realmente viva família. Eine Gemeinde, die wirklich die Familie liebt. A gente vai repetir essas coisas, a questão da família, a questão do corpo. Ihr werdet bemerken, dass wir diese Sachen wie Familie sehr oft wiederholen werden. E sempre que a gente fala igreja, corpo, Und jedes Mal, wenn ich Gemeinde sage, sage ich auch sehr oft Körper. a gente precisa entender que o corpo é composto de vários membros Und wir wissen, jeder Körper hat seine Funktion. Ne? e todos os membros têm a sua função. Und genauso der Körper eine Funktion hat ein anderer Mitglied von der Gemeinde eine andere Funktion. Então, crescer com essa importância, Und mit dieser, com essa consciência und mit diesem, dass wir damit bewusst gehen, que todos os membros do corpo são muito importantes dass jeder Einzelne wichtig ist. e Cristo é o nosso cabeça. Und Christus ist unser Kopf. É dele que vem a direção de tudo. Das ist wo unsere Leitung herkommt. É dele que vem o fundamento Und dessa base dessa igreja. der wird uns leiten, diesen Fundament zu machen. E ser família, irmãos. Und eine Familie zu sein. Família tem dias de dificuldade, Die Familie hat immer, man kennt selber, immer manchmal Probleme. na família tem discussão, não é só na minha só que tem discussão e problema. Ich glaube, es ist nur bei mir, jede Familie hat Diskussionen, Todas as famílias têm discussão, tem problema, tem dificuldade, die hat Schwierigkeiten, mas na família a gente vive o plano perfeito de Deus. aber als Familie leben wir den perfekten Plan von Gott.
Deus nos criou para viver em família. Gott hat uns gemacht, als wir zusammenstehen, als E Familie. também na família Und nochmal die Familie. a gente vive o amor, o perdão, Wir leben die Liebe, die Vergebung, a restauração. die Erneuerung. E tudo isso a gente deseja viver como família e como igreja. Und das alles wollen wir leben als Familie und als Gemeinde. Em nome de Jesus. Im Namen Jesus Christus. Vamos para a palavra em Mateus capítulo 6, Lasst uns unsere Bibel öffnen in Matthäus Kapitel 6, versículo 5. Vers 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Wir lesen Matthäus Kapitel 6, Kapitel 6, Vers 5. Uma das coisas mais importantes da nossa vida com Deus Eine der wichtigsten Sachen, die wir haben, wenn wir mit Jesus, mit Gott zusammenlaufen, é a oração. ist unser Gebet. E oração fala sobre relacionamento com Deus. Unser Gebet widerspiegelt eine Beziehung mit Gott. Então nós desejamos iniciar esse dia de hoje, essa pregação de hoje, colocando também essa base em nossas vidas. Und dass wir heute das Predigt so beginnen, dass wir bewusst sind, dass der Gebet eine Beziehung zu Gott ist. Para a gente entender como que tem sido a nossa vida de oração, como que tem sido o nosso relacionamento com Deus. Und dass wir auch vergleichen können, wie unser Leben, unser Gebetsleben ist und wie unser Leben mit Gott ist. E nada melhor do que aprender com Jesus sobre oração. Und man kann nicht besser lernen als mit Jesus selbst. Mateus 6, versículo 5, Matthäus 6, Vers 5 diz assim: sagt so: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, e eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orares, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amen. Hier steht so: Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten: Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen, dein Wille geschehen hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute, was uns im Leben brauchen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lasst uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die auch euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihren aber nicht vergibt, dann wird auch Gott euch eure Schuld nicht vergeben. Amém. Amen. Amém, igreja. Amém, Gemeinde. Jesus inicia falando: quando vocês orarem,
Jesus fängt hier an zu sagen, wenn ihr betet, Quando? wenn, Não é se orarem, er steht nicht ob ou se porventura vocês orarem. oder auch wenn, irgendwann mal, É quando. das ist also wenn. É convite a orar sempre. Das ist eine Einladung, dass du betest. Paulo diz lá em Tessalonicenses que devemos orar sem cessar. In Paulus sagt es in Thessalonika, in der Karte von Thessalonika, dass wir beten sollen ohne Pausen. É quando, irmãos? Wir sollten das in unser Gedanken umstellen, auf wenn. Todo tempo. Jederzeit. E a maneira que a gente lida com isso Und wie können wir das erleben? vai determinar a maneira que a gente se relaciona com Deus. Das können wir nur lernen, indem wir uns eine Beziehung mit Gott haben. A gente precisa entender a maneira que a gente enxerga a presença de Deus no nosso cotidiano, vai determinar como que a gente lida com Deus, com a igreja, com o nosso próximo, vai determinar tudo isso. Um eine Beziehung mit Gott zu haben, ihn zu sehen und mehr zu haben, hängt es daran ab, wie nah wir zu Gott sind, wie wir unser Leben leben, etc. Jesus fala quando nós orarmos. Jesus sagt hier, wenn ihr betet. Irmãos, não tem tempo, não tem hora, não tem lugar, não tem posição específica para orar. Es gibt keinen Ort, es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, es gibt keinen Ort, man muss das streichen aus dem Kopf. Man kann immer. A gente pode viver em espírito de oração. Du kannst im Gebet, du kannst im Geist leben. Você está no trabalho, você está com seu filho, você está ali agradecendo a Deus, você está ali orando por uma pessoa. Todo tempo é tempo de estar ali diante de Deus. Ob du jetzt bei der Arbeit bist oder mit den Kindern bist oder dich bedankst zu Gott beim Essen, egal was. Compartilhar testemunho que aconteceu comigo recentemente no trabalho. Ich würde gerne ein kleines Zeugnis erzählen, was bei meiner Arbeit passiert ist. Eu estava na fila ali para pagar um produto no supermercado. Ich war selbst was einkaufen, ich war da schon an der Theke. Eu trabalho no supermercado, no Lidl, e estava indo fazer pausa. Ich persönlich ich arbeite bei Lidl selbst und ich habe eine Pause gemacht, wollte was zurückkaufen. E na minha frente tinha uma pessoa, que é um rapaz mais ou menos assim, novo, uns 30 e poucos anos. Und vor mir war ein Junge, also jemand, der sehr jung war, 30 würde ich sagen. E esse rapaz ele tem problemas assim mentais, a gente percebe que ele sempre está falando com alguém que ele imagina que esteja do lado dele. Und man kann nicht genau feststellen, was es war, aber man hat gemerkt, dass dieser Mann mentale Probleme hat. Der hat mit jemandem gesprochen, als ob jemand neben ihm war. Aber da war keiner. Ele estava resumindo, ele estava falando para essa pessoa sair dali, sai daqui, não aguento mais você aqui, sai daqui, ele ficava falando isso. Um diese Geschichte ein bisschen kürzer zu machen, hat dieser Mann hat gesagt, dass dieser Mensch, der neben ihm war angeblich, der weggehen sollte. Er sagt, geh weg, lass mich in Ruhe. Aí eu estava atrás dele. Und ich war hinter ihm. Aí eu comecei a orar por ele. Und ich habe angefangen für ihn zu Em beten. pensamento. In meinem Kopf habe ich angefangen für ihn zu Senhor beten. Jesus, liberta esse homem, ajuda ele. Ich habe gesagt, Jesus, befreie diesen Mann, hilfe ihm. Aí tinha uma mulher atrás de mim Und es gab eine Dame hinter mir, eine Frau, que me cutucou. die mich angetastet hat. E eu estava de camiseta verde, do Lidl. Und ich hatte halt meine Arbeitskleidung an. E ela falou assim, me cutucou, olhei para trás. Ela falou assim, você sabia que o verde é a cor da esperança? Und sie hat mich angetastet, ich habe nach hinten geschaut und sie hat mir gesagt, ich hatte eine grüne, meine Arbeitskleidung ist grün, ja? Und sie hat gesagt, wusstest du, dass die Farbe grün die Farbe der Hoffnung ist? E assim, eu só orei em pensamento, Und ich fand das bewundernswert, weil ich war mas nosso Deus, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece as nossas orações no íntimo. Ich war im Gebet, wie gesagt, aber Gott weiß ganz genau, was in unserem Inneren passiert. E aquilo ali foi recado de Deus, eu creio. Und für mich war das wie eine Bestätigung von Gott, eine Message, Que a esperança está em Jesus. dass die Hoffnung in Jesus ist. E a esperança está em atos desse no nosso cotidiano. Und dass die Hoffnung auch besteht in den kleinen Taten, die wir tun. Esse homem, depois desse dia, eu nunca mais vi ele no mercado falando sozinho. Und seit dem Tag habe ich diesen Mann nie wieder gesehen, wo er sich selbst anspricht. Also, E isso, até agora eu estou ainda precisando ter a coragem de chegar nele e falar, meu irmão, meu amigo, você foi liberto, aconteceu algo com você diferente, porque você ultimamente não tem aqueles costumes que você tinha antigamente. und zur Zeit baue ich mir den Mut auf, ihm zu sagen, guck mal, du bist befreit. Ich
merke, dass du nicht mehr so warst wie vorhin. E glória a Deus por isso. Und du lobst deinen Herrn E dafür. eu espero de verdade que ele tenha sido curado, que ele tenha sido liberto de algo que ele sofria. Und ich glaube wahrhaftig, dass er befreit wurde, dass er geheilt wurde. Então é um breve testemunho Es ist ein kurzes Zeugnis, de como a gente pode agir no nosso cotidiano, wie wir in unserem Leben so sein können. orando, Beten. em espírito de oração por pessoas próximas, por pessoas desconhecidas, In Geist und Gebet, wir können von anderen beten, wir können von uns selbst beten. tendo essa vida, é uma vida íntima, uma vida pessoal com Deus. Man muss eine enge Freundschaft, etwas Intimes haben mit Gott. Você vê que Jesus aqui ele fala, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Und hier steht, Gott sagt, seid nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Hipócritas é a palavra grega hipócrites, que eram os atores no teatro grego na antiguidade. Das Wort Heuchler auf Griechisch ist Hippokrites und bedeutet Ator, Schauspieler. ein Schauspieler, jemand, der so tut. Antigamente a gente olhava para um teatro, ali estão os hipócritas. A gente não falava assim, ali estão os autores, ali estão os hipócritas. Und Apresentando uma peça. damals, als ein Theater im Spiel war, wurde gesagt, guck mal, da sind die Heuchler, die Hippokrites. E a vontade de Deus não é que a gente seja assim, como hipócrita. Und Gott möchte nicht, dass wir Schauspieler sind. Que a gente só exerça um papel Dass wir eine To-Do-Liste so fertig machen diante dos outros. und dass wir quasi etwas vorspielen vor anderen. Porque é isso que o ator faz. Das ist, was der Schauspieler Ele macht. se veste de um personagem, Wenn er gerade schauspielt, zieht er sich so an, se esconde atrás de um cargo ou de um terno e gravata e apresenta uma peça ali diante das outras pessoas. der zieht halt diesen Charakter an und benimmt sich auch so. E essa não é a vontade de Deus. Ele vem e nos diz, não sejam como esses hipócritas aí. Und Gott sagt, ihr sollt halt nicht so wie diese Heuchler sein. Ele nos convida para a gente orar no secreto, Gott lädt uns ein im Geheimen, in unserem Zuhause, para a gente ter vida íntima com Ele. dass wir auch eine Freundschaft mit ihm auch. Quando Jesus fala, orem no secreto, Wenn Jesus sagt, bete fechem a porta, macht eure Tür zu, é um recado que não importa como a gente vive diante das pessoas, o mais importante é como a gente vive quando não tem ninguém olhando. dann soll uns das Beispiel auch zeigen, dass es irrelevant, wie wir gegenüber anderen Menschen leben, sondern das Wichtige ist, wie wir gegenüber Gott sind. É muito importante, cara, e é fácil a gente ser crente aqui, no meio de todo mundo. Es ist sehr leicht, gerade wir hier als Christen uns zu benehmen. Na igreja é fácil ser crente. In der Gemeinde ist es so leicht. O desafio do nosso caráter vem quando não tem ninguém olhando na nossa casa, no nosso trabalho, nesses desafios do cotidiano. Es ist herausfordernd, wenn wir alleine zu Hause sind oder mit der Familie oder bei der Arbeit, dass wir wie Christen uns benehmen. Então, o convite de Jesus para nós é ter uma vida íntima, de relação pessoal com Ele, além do púlpito, além da igreja, em todos os lugares, a nossa individualidade com Ele, todos os dias. Und was Jesus erreichen möchte, ist, dass wir eine Freundschaft, eine enge Freundschaft mit ihm haben, dass wir nicht nur hier in der Gemeinde Christen sind, sondern überall in unserem Leben. Amen. No versículo 8, In Vers 8, não, no versículo Entschuldigung, 7, desculpa aqui, no versículo 7 ele fala, né? De quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. E eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 7. Entschuldigung, nicht 8, sondern 7. Leider nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte reden. Os pagãos viviam esse mundo da religião. Os pagãos. Eles viviam no mundo da religião. Also, diese Pagans haben halt ein Leben, ein religiöses Leben gelebt. E a religião, ela ensina isso, né? Und die Religion, die bringt uns genau das bei. O paganismo já ensinava isso lá atrás. Das wurde so gelehrt damals. Rezas, orações repetidas. Lernt die Gebete auswendig, spricht die auswendig aus. Lá em Atos 19:34, a palavra de Deus diz que os moradores lá de Efésios gritavam 2 horas
grande Artemis, que era a deusa de Efésio. Und in Apostelgeschichte 1934 stand, dass die 2 Stunden durchgehen. Oder 2 Stunden Artemis beschrieben haben. Haviam, e ainda existe, né, orações que são falas repetitivas, Und es gibt halt Gebete, religiosas, es gibt halt die que a Religion, gente pensa que por muito falar Deus está nos ouvindo, mas não é sobre isso. es gibt viele religiöse Gebete, wo Leute immer noch das zitieren, was da steht, das wiederholen und glauben, dass es ein Ergebnis gibt. O convite de Jesus é para um relacionamento pessoal com Ele, Und deswegen Jesus lädt uns hier ein, não uma repetição, dass wir eine não ficar repetindo. enge Freundschaft haben und nicht immer das O wiederholen. nosso Pai já sabe o que a gente precisa. Unser Vater weiß, was wir brauchen. Vou chegar o Isaac toda hora, pai, eu quero pão, pai, eu estou com fome, pai, me dá isso, me dá aquilo. Eu já sei, já é meio-dia, eu sei o que ele precisa. A gente. Ja, wir können auch das Beispiel nehmen an unseren Kindern. Wir warten, unsere Kinder kommen auch nicht jedes Mal, Papa, ich habe Hunger, Mama, ich habe Hunger. Wir wissen ungefähr, wo unsere Kinder Hunger haben. A gente sabe. Wir wissen es doch. Weil O die que ele essen, precisa. was der jetzt genau braucht. Vai ficar repetindo, não vai levar em lugar nenhum. Und das wiederholt sich nicht. E aqui Jesus, ele fala assim, vocês quando forem orar, Und sagt, wenn ihr betet, nochmal hier no versículo 9, in Vers 9, ele nos ensina a oração que todos nós conhecemos. und zeigt hier uns ein Gebet, was wir alle kennen. E ele fala, Pai nosso. Sagt, unser Vater im Himmel. Pai. Vater. Irmãos, a maneira, eu já falei isso, mas é bom repetir, a maneira que a gente enxerga a Deus vai determinar toda a nossa vida, como que a gente relaciona com Ele. Ich wiederhole nochmal, ich drücke dieselbe Taste. Indem wir näher zu Gott kommen, es hängt darauf ab, wie wir unser Leben führen mit Gott. Essa semana eu aconselhava uma pessoa que ela tem a imagem de Deus, que é um Deus que pune, um Deus que punidor. Ich habe mit jemandem gesprochen, die ich etwas belehrt habe. Sie hat den Image, also im Kopf, dass Gott ein Gott ist, der bestraft. E ela tem isso cultivado dentro dela, que foi plantado nela lá atrás, quando ela iniciou a caminhada dela. Sie hat es, als ob es Wurzel in ihrem Herzen ist seit ihrem Anfang des Lebens, könnte man so E sagen. para ela sair disso, ela tem tanta dificuldade, ela disse. Und dass sie aus dieser Angewohnheit, aus diesen Sorgen rauskommt, ist so schwer. Porque determina a maneira que a gente enxerga Deus, vai determinar como a gente se relaciona com Ele. Es ist auch, wie wir Gott betrachten, kann es Às vezes schwer. a pessoa está tipo assim, ó, se eu ficar um dia sem orar, Deus vai me punir, Deus vai me castigar. A pessoa vai ficando doente e isso faz mal para a saúde dela. Und die Menschen fangen an, wenn ich einen Tag zu Gott nicht bete, wenn ich das nicht tue, dann wird Gott mich bestrafen. Mas Jesus nos ensina, irmãos, Man wird krank davon. Gott bringt uns bei, Jesus bringt uns bei, a chamar o nosso Deus dass wir unseren Herrn rufen. de Pai. Dass unser Herr als Vater. Ele é Pai, irmãos. Das ist unser Vater. Ele é Pai. Der ist Vater. No Antigo Testamento, a expressão Pai, referente a Deus, foi utilizada somente 15 vezes. Das Wort im Alten Testament wurde das Wort Vater nur 15 Mal gesagt. No Novo Testamento, 250 vezes. Und im Neuen Testament 250 Mal. 170 só nos Evangelhos, através de Jesus. 170 nur in den Evangelien. Então, a melhor maneira para a gente olhar para Deus Die beste Perspektive, die wir von Gott haben können, ist, é olhar para Deus e falar: Ele é meu Pai. ihn anzuschauen und sagen, das ist mein Vater. Ele é meu Pai. Das ist mein Vater. Porque se a gente for ter a imagem só de Deus, o Criador, Wenn wir Gott nur sehen als Erschaffer, Ele é o Criador. der ist der Erschaffer, ja, stimmt. Mas somente o Criador, ele fica sempre lá, distante da gente. Aber wenn wir ihn nur als Erschaffer betrachten, setzen wir einen großen Abstand zwischen uns und Gott. Ou somente se a gente tiver mais um Deus Santo, Ele é o Deus Santo. Oder wir nehmen was anderes Beispiel, ein Gott, der heilig ist. Ele é Er ist santo. heilig, ja. Ou somente um Deus que é justiça, sim, Ele é justiça. Oder ein Gott der Gerechtigkeit. Sim, Ja, das stimmt, das sind alles Fakten. que Ele é rei. Dass er ein König ist, ja, er ist der König. Mas não fica só lá, Aber der ist nicht da, von uns weit weg. somente lá. Der ist nicht da, Ele está aqui. der ist hier. Ele é Pai. Der ist unser Vater. E Ele se relaciona com a gente dessa maneira pessoal, como um Pai.
und er will eine Beziehung mit uns ermöglichen als Vater. E o Pai está sempre presente. Und der Vater ist immer hier, Aí gegenwärtig. às vezes você fala, ah, mas o meu pai não, o pai que me criou não. Aber du würdest jetzt sagen, der Vater, der ist woanders gerade. Mas Deus, ele vem reestruturar e restaurar talvez essa imagem que a gente tem distorcida de pai. Und deswegen will Gott unser Gedanken etwas umändern, dass wir anders denken. Ele é um Pai presente. Der ist der Vater, der immer da ist. Ele é um Pai que sempre se importa conosco. Das ist der Vater, der immer um dich sorgt. Ele é um Pai que nos corrige quando a gente está errado. Das ist der Vater, der uns korrigiert, wenn wir falsch machen. Ele é um Pai que nos ama. Das ist der Vater, der uns liebt. Ele é um Pai que nos aponta o caminho certo. Das ist der Vater, der uns auf den richtigen Weg leitet. Ele é um Pai que nos aconselha. Das ist der Vater, der uns Empfehlungen gibt. Ele é um Pai que nos satisfaz. Das ist ein Vater, der uns befriedigt. É um Pai que está sempre presente. Ein Vater, der uns das immer gegenwärtig É o Pai nosso. Das ist unser Vater. Não é só o meu Pai. Das ist nicht nur mein É o nosso Vater. Pai. Das ist unser Vater. De todos nós. Von uns allen. Também daqueles irmãos ou daquela irmã que a gente não gosta. Ele é o Pai dela também. Und auch für die Leute, die wir nicht mögen, das sind auch, die haben auch. Todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus. Jeder, der Jesus Christus erkennt als wahrhaftig. Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Gott hat uns die Macht gegeben, Söhne und Töchter Gottes zu Somos sein. filhos. Wir sind Kinder von Gott. Então, é filho também, aquele lá que você não gosta. Ele também pode chamar Pai Nosso. Derjenige, den du auch nicht magst, kann auch dein Vater nennen. Não é só meu Pai. Das ist nicht nur mein Vater. É interessante isso, né? Es ist interessant. É nosso Pai. Es ist unser Vater. Porque no reino de Deus Im Herrn, im Reich Gottes, não existe nada que é somente sobre mim, sobre eu. dann geht es nicht mehr nur um mich. Die Welt hängt von mir. Tudo é sobre nós. Es ist alles für uns. O Pai é nosso, o pão é nosso. Der Vater ist unser, das tägliche Brot ist unseres. Fortalecei-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. É tudo sobre uns e os outros, tudo sobre nós. Wir verstärken uns zusammen, wir lernen zusammen, alles zusammen. É sobre ser corpo, é sobre ser família, é sobre estar junto. Dann kommen wir zu dem Punkt wieder zusammen. Wir sind als Körper da wieder, als Familie. Sozinho ninguém sobrevive, irmãos. Weil alleine kann man nicht überleben. Precisamos de uns aos outros. Precisamos de uns aos outros. Wir brauchen unsere Nächsten. Wir brauchen alle. Wir brauchen E é necessário humildade, entender isso. Und deswegen brauchen A wir gente precisa do próximo. Demütigkeit, genau. Wir brauchen Demütigkeit in unserem Leben. E a gente tem essa humildade, a gente chega até ele e fala, Pai Nosso, Und wenn wir demütig sind, können wir sagen, Vater unser Vater que estás nos céus, im Himmel. representando toda a sua autoridade, todo o seu poder, ele está nos céus, ele rege o mundo, ele tem o controle de tudo. Und dann deklarieren wir, Gott ist der Mächtige, der hat die Macht für alles. Ele não é um pai qualquer, Das ist nicht nur irgendein Vater. ele é o pai verdadeiro, Das ist der wahrhaftige o Gott. único e verdadeiro pai, Der einzige und der wahrhaftige. que tem todo o poder, toda a autoridade, Der jede Autorität und Macht hat. que reina sobre tudo, Der über allem regiert. que é santo, que é puro, Der heilig ist, der rein ist. que está acima de toda a criação, Der über jede Kreatur auf dieser Welt, auf diesem Universum, überall. e ele é santificado, seja o teu nome. Und geheiligt ist sein Name. É um nome santo, irmãos. Sein Name ist heilig. É um nome que merece reverência. Ein Name, der geehrt werden muss. Quando a gente fecha os nossos olhos, a gente ergue as nossas mãos, Wenn wir unsere Augen schließen, unsere Hände strecken, a gente está reverenciando esse nome. wir rufen diesen heiligen Namen. Quando a gente honra Ele com as nossas atitudes, Wenn wir ihn ehren mit unseren a Taten, gente está santificando a esse nome. wir heiligen diesen Namen. Quando a gente fala louvado seja o teu santo nome, Senhor. Geehrt sei dein Name. Quando a gente vem aqui, fecha os nossos olhos, ergue as nossas mãos, põe a mão no nosso coração, a gente está santificando o nome dele. Es ist, wenn wir unsere Augen schließen und unsere Hände beten durch, Não há outro nome. dann preisen wir seinen Não Namen. existe outro nome na face da terra, não existe outro nome no universo que seja digno de adoração, de reverência, a não ser Jesus. Und es gibt keinen anderen Namen, es gibt keinen anderen Menschen, keine andere Kreatur als Jesus, der geehrt werden soll. Somente o nosso Deus Nur unser Gott. merece reverência. Nur unser Gott verdient diese Ehre. E aqui Jesus ele chama Pai, é Hier, nosso, er sagt
Vater unser Vater, está nos céus, der im Himmel ist, santificado seja o teu nome. dein heiliger Name soll geehrt werden. Ele traz um equilíbrio de intimidade e reverência. Hier nimmt er zwei Punkte, Intimität, also eine enge Beziehung, und ihn zu verherrlichen. E ali ele vai continuando. Und hier spricht er weiter. Jesus diz: vem o teu reino, Lass dein Reich kommen. vem o teu reino. Lass dein Reich kommen. O reino de Deus, irmãos. Sein Reich. A gente fala que a gente deseja que o reino de Deus seja manifesto aqui e agora, e ele já está aqui agora. Wir haben immer den Willen, dass das Reich Gottes hier ist. Es ist schon tatsächlich da. Jesus diz lá em Lucas 17:20, o reino de Deus não vem com aparência externa, não vem com aparência exterior, como assim dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. In Lukas 16,20 steht, das Reich Gottes ist nicht etwas, was wir momentan sehen, es ist überall. Wir können wahrhaftig sagen, dass das Reich Gottes angekommen ist. O reino de Deus está dentro de nós, Das ist in uns. está aqui dentro, Das irmãos. ist in uns. E a gente pode viver o reino de Deus aqui e agora. Das Reich Gottes können wir heute leben. Paulo fala lá em Romanos 14:17 que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. A gente pode viver o reino de Deus sim, aqui e agora. Und in Romanos 14:17. Römer 16,17 sagt, dass das Reich Gottes Frieden, Justiça, paz e alegria. das ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Frieden und Freude. Ich kann nicht so viel aussagen. É justiça, paz e alegria. Das sind die Sachen, genau. Romanos 14:17. Justiça, paz e alegria. In Römer 14,17 A gente pode viver isso aqui agora. Das können wir heute leben. Na nossa casa, In unserem na Zuhause, nossa família, in unserer Familie, na nossa igreja. in unserer A Gemeinde. gente pode se esforçar para ver isso aqui no mundo. Wir können uns bemühen, dass wir gegen diese Welt gewinnen. É a igreja, o corpo que vai ser instrumento de justiça, de paz e de alegria lá fora. Es ist die Gemeinde und der Körper, die als Instrument benutzt wird, um die Welt zu erreichen. É a luz do mundo, o sal da terra, que vai ser instrumento de justiça, de paz e de alegria. Aonde não tem isso, irmãos? Werden das Licht der Welt sein und außerseits der Erde. É o Die já, Leute zu erreichen. é o reino de Deus aqui e agora, Und das ist das Reich Gottes, was hier und jetzt ist e ali e além. und für immer und weiter. Que já começou, Was schon begonnen hat é o já e ainda não. und das ist, was schon geschehen ist und was noch geschehen wird. Porque a gente continua vendo injustiça no mundo, a gente continua vendo pobreza no mundo, a gente continua vendo doença no mundo. Weil Fakt ist, wir sehen noch Ungerechtigkeit, wir sehen Krankheiten, wir sehen Armut, alles. Hungernot, Tudo proveniente do pecado. was alles einen Ursprung hat von der Sünde. E aí Jesus diz que o reino já começou. Und Jesus hat gesagt, das Reich hat schon begonnen. Arrependa-se porque o reino chegou. Büßt euch, weil der Reich Gottes ist angekommen. E o reino de Deus já está em nós. Und das Reich Gottes ist schon in uns. Mas a gente ainda continua vendo esse tanto de injustiça, tanto de maldade no mundo. Aber wir sehen noch so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Porque ainda a gente tem a esperança do seu retorno para consumir toda essa maldade, dar fim a toda a injustiça. E como diz lá em Apocalipse 22, a gente viver esse novo céu e essa nova terra, esse novo reino que vai se cumprir com o retorno de Jesus. Und wir, trotz dieser Ungerechtigkeit, warten wir, bis Jesus zurückkommt und uns abholt, dass wir in Apostel, wie es in Offenbarung steht, dass wir irgendwann die neue Erde und die neue Himmel mitleben können. Mas enquanto estamos aqui, Und währenddessen wir noch hier sind, vamos fazer todo o esforço possível, irmãos, lasst uns jede Mühe geben, de viver esse reino de Deus aqui e agora. dass wir das schon hier leben können. Por isso que Jesus fala, vem o teu reino. Deswegen sagt Jesus hier, Porque nossa vontade é essa, que o reino de Deus venha aqui e agora, sim. wie Jesus sagt, lass dein Reich kommen, weil unser Wille ist, dass das Reich Gottes hier ist. Essa é a vontade de Deus. Das ist auch der Wille É Gottes. isso que Jesus fala, seja feita a tua vontade assim na terra, como no céu. Und es ist genau wie es hier steht, lass dein Reich kommen und dein Wille geschehe auf der Erde. Existe coragem orar assim, irmãos. Man muss sehr viel Mut haben, so zu beten. Que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Weil du musst wirklich überlegen, wo du sagst,
dass nicht mein Wille geschehe, sondern dein Gott. Seja feita a tua vontade, não a minha. Wo du sagst, mein Willen, egal, dein Wille soll geschehen. O que importa é a tua vontade. Dass dein Wille geschieht. Que a gente tivesse a consciência, por mais difícil que seja. Dass wir bewusst sind, dass wir sagen, aber egal wie schwer das ist. Às vezes a gente, eu lembro que Ich erinnere mich, quando eu jogava futebol, era para me doer nessa oração. als ich als Fußball gespielt habe, dieses Gebet, was ich gemacht habe, hat wehgetan. Falei, Senhor, eu vou lá nessa porta, graças a Deus, por essa oportunidade, mas que seja feita a tua vontade. Ich habe so gebetet. Gott, ich sehe eine Tür, die offen ist, aber dass dein Wille geschieht, Gott. Sempre assim, irmãos. Immer muss es so Que a sein. vontade dele é boa, perfeita e agradável. Weil sein Wille ist perfekt und die tut uns so gut. Seja feita a tua vontade, Senhor. Dass dein Wille geschieht. Eu lembro quando eu e a Camila teve que ficar 3 anos namorando à distância, eu aqui e ela lá, eu também fazia essa oração. Seja feita a tua vontade, Senhor. Und ich erinnere E mich, doía. mich noch am Anfang der Beziehung mit Camila. Es war eine Fernbeziehung, 3 Jahre habe ich hier gelebt, sie in Brasilien, ne? Ja. Und es war schwer. E essa vontade dele, ela fica 3 anos distante. Foi doído, foi doloroso. Mas graças a Deus, a vontade dele, quando prevalece, ela é perfeita, ela é boa e agradável. Gott sei Dank, der Wille Gottes tut manchmal weh. Wir mussten 3 Jahre voneinander leben, aber Gott sei Dank hat alles so geklappt, wie Gott es wollte. Porque Deus tem planos, Deus tem uma vontade para cada de nós. Weil Gott hat einen Wille, oder was er machen möchte in unserem Leben. E a gente precisa desejar viver essa vontade dele. Und wir müssen anfangen zu wollen, diesen Willen zu leben, was nicht von uns ist. Orar por isso. Wir müssen dafür beten sogar. Senhor, eu quero viver essa vontade que é tua. Du musst anfangen zu beten, Gott, ich will deinen Willen leben. E é isso que Jesus nos ensina. Ora sim. Das ist genau, was Jesus uns hier Não a minha, sagt. Senhor, mas a tua. Wo wir sagen, Gott, tu nicht meinen Willen, tu deinen E Willen. pode ter certeza Und du kannst dir sicher sein, que a vontade dele é boa, dass sein Willen gut ist, é perfeita die ist perfekt e é agradável. und die tut uns E gut. os planos dele são muito maiores do que os nossos planos. Und seine Pläne sind viel größer, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Então, descansa na vontade do nosso Deus. Deswegen ruh dich aus in dem Willen von Gott. Jesus diz no versículo 11: Und in Vers 11 sagt Jesus so, Dai-nos hoje o pão de cada dia. hier steht, gib uns auch heute, was wir zu leben brauchen. A gente precisa viver com essa consciência, irmãos, que o que importa é o hoje. Und hier lernen wir auch noch eine Sache, dass wir nur heute leben. A gente vive na geração da ansiedade, da depressão, da preocupação com o futuro. A gente vive tão ansioso e tão preocupado. Wir leben in einer heutigen Zeit, wo wir sehr viel Furcht haben, Sorgen haben, was morgen uns anzubieten hat. Wir wissen, wir haben Angst, dass wir nicht haben können. E a gente vai sempre correndo assim, em círculos, querendo fazer tudo com a força do braço. Und dann versuchen wir alles mit unseren Kräften zu machen, so vorbereitet wie möglich zu sein. E Jesus nos ensina a viver hoje. Und Jesus bringt uns genau das Gegenteil, Dai-nos was wir machen. Dai-nos heute o leben. pão de cada dia. Er sagt hier, gib uns heute, was wir benötigen. O que basta e o que me satisfaz é o de hoje. Nur das von heute ich brauche. Jesus fala que basta cada dia seu próprio mal. Jesus sagt auch, es reicht schon das Übel, was vom heutigen Tag ist. A cada dia vai ter as suas dificuldades, vai ter as suas situações. A cada dia basta aquilo ali. Wir wissen, dass wir jeden Tag schon viele Probleme, viel Stress haben. Es reicht schon den Não heutigen fica Tag. no pão de amanhã, não. Mach dir doch keine Sorgen vor den nächsten Sorgen. O pão de Vor den hoje, nächsten Tagen. a satisfação dele de hoje já está garantida. Und es ist wichtig zu wissen, dass was wir heute benötigen, wird Gott erfüllen. Ele está cuidando. Er kümmert sich um E ele uns. está cuidando Er kümmert sich um uns. dos detalhes do hoje, irmãos. An heute, die Details von heute. E aqui no versículo 12, Und in Vers 12, Jesus fala: Jesus sagt, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. und hier in 12 sagt, und vergib unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die uns unschuldig geworden sind. É uma oração também que exige coragem. Und das ist auch etwas, wo wir Mut benötigen. Perdoa os meus pecados, Senhor. Gott, vergib mir meine Sünden. Meine Schuld. Errei,
ich habe einen Fehler gemacht, Herr. Assim como eu perdoo também o meu irmão. Genauso wie du mir vergibst, werde ich die anderen Que a vergeben. gente é mestre em pedir perdão, Wir sind Meister, an Gott nach Vergebung zu bitten, mas a gente tem tanta dificuldade de perdoar os nossos irmãos, tanta dificuldade de perdoar quando alguém erra conosco. und wir haben so große Schwierigkeiten, nach Vergebung jemandem zu vergeben. E o perdão que nós damos aos outros deve refletir o perdão que nós recebemos de Deus. Und wenn wir jemandem vergeben oder vergeben werden, das soll reflektieren, wie die Vergebung von Gott ist. Se Jesus olhou para nós, irmãos, Wenn Jesus zu uns geschaut hat e nos perdoou, und uns vergeben hat, quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? wer sind wir überhaupt, nicht anderen zu vergeben? É bom e suave quando a gente vive em comunhão, irmãos. Es ist immer sehr schön und freudig, wenn wir in der Gemeinschaft leben. E para viver em comunhão exige a gente viver o caminho do perdão. Und es ist wichtig, dass wir einen Weg von Vergebung leben. O verdadeiro arrependimento reflete isso, irmãos. O verdadeiro arrependimento vai refletir uma atitude Ja, assim. wie wahrhaftige Buße ist, wenn wir drehen. Eu sou perdoado Ich wurde vergeben, para perdoar. zu vergeben. Eu sou amado Ich bin geliebt, para amar. zu lieben. É um caminho Es ist ein que a Weg. gente aprende com Jesus. Das ist etwas, was wir lernen von Ele Jesus. é a nossa referência, irmãos. Das ist unser Beispiel. Ele estava lá crucificado Der wurde gekreuzigt. e ele estava olhando para baixo e falando: perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Und der hat nach unten geschaut und hat gesagt, vergebe denen, die wissen nicht, was sie tun. O caminho do perdão é caminho de cura, irmãos. Der Weg von Vergebung ist Heilung. É um processo que exige continuidade, é um processo desafiador. Es ist ein Prozess, ein Prozedere, was sehr schwer ist. Às vezes é muito difícil você perdoar alguém que te magoou, que te decepcionou, é difícil, Es ist manchmal sehr schwer, demjenigen zu vergeben, der dich verletzt hat. mas é um caminho que cura, Aber es ist ein Weg, was heilt. é um caminho que liberta, Es ist ein Weg, der befreit. é um caminho que a gente reflete o caráter de Cristo em nossas vidas. Das widerspiegelt den Charakter Jesus in uns. Enquanto a gente não perdoa alguém, a gente continua carregando essa pessoa nas nossas costas, irmão. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir nicht vergeben, tragen wir die Last auf unseren Schultern. Enquanto a gente não perdoa, a gente vai dormir com a pessoa aqui na nossa consciência. Und es kann passieren, wenn du schlafen gehst oder dich einfach zufällig an diese Person erinnerst. O caminho do perdão liberta. Der Weg von Befreiung, die befreit. O caminho do perdão cura, irmãos. Der Weg der Vergebung und Heilung, die befreit. Entschuldigung, ja. Vamos perdoar. Lass vergeben. A gente perdoa, não precisa ser o melhor amigo da pessoa, estar convidando para todo almoço em casa, em família, mas perdoa, vive essa liberdade do perdão. Wir reden nicht davon, dass es ein bester Kumpel werden muss und du jeden Zeit zum Essen einladen musst. Es geht darum, dass du ihn vergibst. Vive pelo menos na comunhão, vive suportando uns aos outros em amor, que é o que Paulo nos ensina. Es soll so sein, dass du ihn anschauen kannst und nicht spürst, dass du Freude für ihn spürst. A gente vive aprendendo com Jesus. Wir lernen mit Jesus. Vamos perdoar. Lass A anfangen gente zu foi vergeben. perdoado, irmãos. Wir wurden vergeben. Jesus nos perdoa todos os dias. Jesus vergibt uns jeden Tag. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Die Barmherzigkeit Gottes erneuert sich Tag zu Tag. O Deus Todo-Poderoso se fez carne e morreu no madeiro por amor às nossas vidas. Der allmächtige Gott kam hier als Fleisch auf der Welt, als Mensch. E ele nos perdoou de todo pecado. Und hat uns vergeben von jeder Sünde. A gente só está aqui adorando e louvando esse Deus Und wir sind hier, um anzubeten und zu bedanken. porque o sangue dele nos purifica de toda injustiça. Weil sein Blut uns befreit von jeder E Ungerechtigkeit. ele nos perdoa. Und er vergibt uns. Graças ao perdão de Deus, nós estamos aqui. Gott, dank seiner Gnade sind wir heute hier. Vamos perdoar então também aqueles que nos decepcionaram, que nos magoaram. Deswegen lasst lernen, denjenigen zu vergeben, der uns verletzt, der uns enttäuscht hat. E viver esse caminho de cura. Und dass wir einen Weg von Heilung leben können. Em nome de Jesus. Im Namen Jesus Christus. Amém? Amen. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. E não nos deixe cair em tentação. No versículo 13. Und hier in 13 sagt, lasst uns nicht in Versuchung geraten. Todos os dias nós somos tentados. Jeden Tag werden wir in Versuchung gestellt. Tentados para viver distante de Deus. Wir werden immer in Versuchung geraten, die uns entfernen möchte von Gott. Para nos desobedecer a Deus. Dass wir ungehorsam gegenüber Gott sind.
São inúmeras tentações que acontecem. Das sind so viele Sachen. Wir können gar nicht E anfangen. Jesus já nos ensina Und Jesus bringt uns bei, a gente já orar, pedindo para não cair em tentação. und wir müssen anfangen zu beten, dass wir nicht in Versuchung geraten. Porque todos os dias seremos tentados. Weil jeden Tag kommen wir mit diesen Herausforderungen. Todos os dias. Jeden Tag. O inimigo Der Feind, quer nos distanciar da presença de Deus. der möchte uns entfernt haben von Gott. Isso é uma realidade, irmãos. Das ist eine Realität. E pode ser de diversas formas. Und es kann von sehr vielen Arten und Formen kommen. Seja através de pecados, Ob das durch Sünde ist, seja através de distrações. ob das durch Ablenkungen von unserem Alltag. Hoje em dia é a maneira mais fácil do inimigo nos tentar e nos afastar de Deus são as distrações. Heutzutage ist es so leicht, das Beispiel, das wir nehmen können, ist unser Handy. Das kann uns sehr leicht von Gott uns entfernen. É celular, é rede social, é também uma vida que só pensa em trabalho. Und es kann das Mobiltelefon sein, es kann soziale Medien sein, es kann, wenn wir zu viel an die Arbeit denken, immer mehr Geld. A gente vai se distanciando daquilo que mais importa. Dann fangen wir an, uns zu distanzieren, was wichtig O ist. que mais importa é a presença de Deus. Und das Wichtigste, was wir im Klaren sein müssen, ist die Gegenwart Gottes. O que mais importa é ter comunhão com Ele. Und das Wichtigste ist, dass wir eine Gemeinschaft mit ihm O haben. que mais importa é andar com Ele. Das Wichtigste ist, dass wir mit ihm zusammenlaufen. Então, irmãos, vamos orar assim também. Deswegen lass uns schauen. Não nos deixe cair em tentação. Lass nicht geschehen, dass wir in Versuchung geraten. Livra-nos do mal. Gott, befreie uns vom Bösen. O mal que está em toda parte, irmãos. Das Böse ist in jeder Ecke. A gente precisa estar sempre orando para que Deus nos livre do mal, livre nossos filhos, livre nossa família. Wir müssen dafür beten, dass Gott uns befreit vom Bösen, unsere Familie befreit, unsere Kinder befreit, uns selbst. Vamos continuar orando assim. Was reicht uns zu beten? E nosso Deus é bondade, irmãos, é luz. Unser Gott ist das Gute, der ist das Licht, Que Ele nos livre da maldade. dass uns befreit von dem Bösen, Que Ele nos livre, irmãos, de nós nos tornarmos maus também. dass wir auch nicht selber böse werden. Que a gente fica olhando para trás, fulano é mal, ele também não é mal. Só vai olhando para as pessoas, mas também eu também posso me tornar mal. Que Deus me livre de tornar-me mal também. Und dass wir nicht diese Angewohnheit bekommen, dass wir auf den anderen schauen und sagen, ja, der ist böse und nicht darauf selbst achten, dass wir selbst böse werden. Que Deus nos livre da maldade, do nosso orgulho, do nosso ego. Dass Gott unser Ego runterbringen kann, uns mehr demütig machen Que kann, Deus nos ajude dass Gott uns schlauer macht und dass uns hilft, a viver esse caminho dass wir diesen Weg com laufen humildade. mit Demütigkeit. Livra-nos do mal, Senhor. Befreie uns, Herr, Porque é teu o reino, weil sein Reich, o poder du bist die Macht e a glória. und die Ehre. Nele está todo o poder e autoridade, irmãos. In ihm ist jede Autorität und jede Macht. E Jesus nos convida para viver essa vida com Ele, Und Jesus lädt uns ein, das mit ihm zu leben. com essa intimidade, irmãos. Mit dieser Beziehung, Com essa enge comunhão. Beziehung, mit dieser Gemeinschaft. Oração, irmãos. Das ist, indem wir beten. Vamos orar. Lass anfangen zu beten, lass lernen zu beten. Vamos orar em família. Lass mit der Familie beten. Vamos orar com os nossos filhos. Lass mit unseren Kindern beten. Vamos orar com a nossa esposa. Lass mit unseren Frauen oder mit unseren Ehemännern beten. Vamos orar, irmãos. Lass beten. Vamos orar no nosso trabalho. Lass während der Arbeit beten. Vamos orar Lass beten. em nossos pensamentos. Bete in deinen Gedanken, wenn du nicht Às vezes glaubst. está lá trabalhando. Manchmal bist du am Arbeiten Aí você lembra do Benjamin, oh Deus, abençoa lá o Benjamin na casa dele. und es kann sein, ich erinnere mich plötzlich an Benjamin während der Arbeit und sage, ich segne den Benjamin, sein Abençoa a Zuhause, família dele. segne sein Zuhause, seine Familie. Abençoa lá o Arte, em nome de Jesus. Segne auch Attila, seine Guarda Familie ele auch. de todo mal. Befreie und beschütze ihn von jedem Vai vir as Bösen. pessoas na tua cabeça, você vai orando. Und es fängt an, die Menschen in den Kopf zu kommen. Dann fängst du an, für die zu beten. Alcança os lares, Senhor, alcança as famílias. Erreiche die Familie, erreiche jeden Ort. Toca nos corações. Berühre unseren Herzen. Aí está ali com seu filho brincando no sofá ali da sala. Es kann auch etwas in einer Uhrzeit sein, wenn du mit deinen Kindern spielst, Ô Senhor, abençoa o futuro do meu filho. wo du anfängst, für dein Kind zu beten. Gott, kümmere dich um die Zukunft meines Kindes. Abençoa a esposa com que ele vai se casar. Segne ihn auch mit der Frau, der irgendwann heiratet. Abençoa os filhos que ele vai ter. Und auch die Kinder, die er haben wird. Abençoa a profissão que ele vai seguir. Und auch segne auch seinen Beruf, was er machen wird.
Você está ali brincando com seu filho, mas você está orando por ele também, sabe? Du bist am Spielen, bist am Toben mit deinem Kind, aber du bist währenddessen auch im Gebet. E você vai construindo esse lugar de comunhão com Deus, Und damit erschaffst du eine Gemeinschaft mit Gott, de intimidade. wo du mit ihm intim bist. E você tem ele como um pai muito próximo, muito presente, Und todo o tempo. wo du im Klaren bist, dass du mit ihm eine Gemeinschaft hast, Pai muito próximo, muito presente. ein Vater, der sehr nah an uns ist. E que assim seja em nossas vidas. Und dass unser Leben so ist. Que a gente viva essa vida, em nome de Dass Jesus. wir so ein Leben leben, im Namen Jesus De Christus. comunhão. Amen. Amém. Vamos orar? Lass beten. Vamos ficar em pé e fazer uma oração, Lass aufstehen und lass ein Gebet machen. agradecendo ao nosso Deus. Uns zu danken. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelas tuas palavras aqui nessa tarde. E que essas palavras fiquem guardadas em nossos corações. O Senhor não está se preocupando com nenhuma atração. Nós não queremos ser como atores, como hipócritas. Queremos chegar diante de Ti com humildade, com o coração contrito e quebrantado, todos os dias, ó Pai, olhando para Ti como esse Deus Pai, esse Deus que é nosso Pai, que está ali sempre conosco, sempre do nosso lado, sempre disposto a nos ouvir, nos ajudar, a nos corrigir, a nos santificar, a nos renovar, a nos fortalecer. Tu és o Pai nosso que estás nos céus, esse Deus todo-poderoso, o Deus que habita com toda autoridade e poder. E que nós venhamos, em nome de Jesus, construir esse relacionamento com o Senhor, ó Pai, todos os dias das nossas vidas, todos os dias, vivendo hoje, entendendo que o pão é nosso, o pão de cada dia, o Senhor nos satisfaz diariamente, porque o Senhor conhece aquilo que nós precisamos, o Senhor conhece as nossas necessidades, ó Pai. O Senhor é aquele pai presente, aquele Pai que ama, que ajuda, e o Senhor também nos convida para viver esse caminho de perdão, ó Pai, entendendo e vivendo esse perdão que o Senhor nos perdoa todos os dias. O Senhor nos perdoou de maneira tão maravilhosa naquela cruz, ó Pai, que venhamos também perdoar aqueles que nos ofendem, ó Pai, que nós venhamos ter um coração humilde, ó Pai, em nome de Jesus, aprendendo contigo, ó Pai, que olha para aqueles que estão nos maltratando, que estão cuspindo em nós, que estão nos matando, e fala assim: ei, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que estão fazendo, porque a nossa identidade precisa estar resolvida, muito bem resolvida, na nossa paternidade. Nós somos filhos. Nós sabemos aquele que faz justiça, aquele que pode fazer justiça para outras causas. A justiça não vem das nossas mãos, a justiça vem do Senhor. A justiça vem do Senhor. Então nós descansamos, nós confiamos no cuidado do nosso Pai. Nós perdoamos aqueles que nos ofendem, confiamos que Deus está cuidando de tudo, está tudo nas mãos do Senhor. Ele é Deus Pai, Ele cuida, Ele está ali, Ele está junto de nós em todos os momentos. E que venhamos viver todos esses dias, ó Pai, nas nossas vidas, com essa comunhão, com essa intimidade, ó Pai, entendendo, ó Pai, que o Senhor é um Deus fiel e justo, que nos livra das nossas tentações, que está ali nos guardando do mal, nos protegendo das maldades deste mundo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça nesse caminho, ó Pai. Sabemos das dificuldades, dos desafios, e que venhamos juntos, ó Pai, como igreja, viver, ó Pai, na Tua presença, no Teu caminho, vivendo uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai, que está sempre conosco. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo, por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Lob sei Herr. Amen. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Vamos viver em comunhão com Deus. Meu. Lass in Gemeinschaft mit Gott. Deus é bom, Deus cuida de nós. Gott ist gut, der kümmert sich um uns. Deus é Pai. Der ist Vater. Vamos viver Das Leben. essa vida Das Leben. de maneira saudável. Lass ein Leben führen, was Viver com gesund Jesus ist. de maneira saudável. Lass ein Leben führen, was gesund ist mit Gott. Deus é Pai. Gott ist gut. Amen. Amém. Vamos dar continuidade aqui. Lass weitermachen. Glória a Jesus. Amen. Vamos continuar adorando. Jetzt lass weitermachen. Lass mit dem Lobpreis weitermachen. Adorando a Deus com as nossas ofertas. Wir werden auch Gott jetzt mit unseren Zehnten und Opfergaben. É uma forma de adorar a Deus. Es ist eine Art, wie wir uns bedanken können an Gott. A gente quer ser bem transparente aqui, irmãos, com todos. Wir wollen
immer wie transparent wie möglich sein mit euch. A gente aqui no nosso. É um belo prédio, né? Uma bela igreja aqui, né? Es ist ein Ort, wo sehr schön ist, sehr Uma wunderbar. igreja bonita. Es ist eine schöne Gemeinde, ja. Mas a gente tem os gastos aqui também com esse local. Aber wir haben natürlich Ausgaben. E a gente vai precisar da ajuda dos irmãos, de toda a igreja. Und wir brauchen natürlich eure Hilfe auch. E também a gente tem sonhos, irmãos. Wir haben auch Ziele. Sonhos de ajudar projetos sociais, ajudar a missão na África. A gente conhece pessoas que estão nesses lugares e a gente deseja, como igreja, ajudar, além de ajudar aqui o templo, ajudar também em outros lugares, irmãos. A gente tem isso como sonho. É só o segundo culto. Tem muito ainda pela frente. Und wir haben natürlich die Ziele, die Träume, auch soziale Arbeiten zu machen. Deswegen müssen wir uns auch unser Ziel streben. Natürlich, das ist der erste, zweite Gottesdienst, aber wir müssen Pläne machen. São sonhos. Das sind Träume. Semana retrasada eu conheci também um irmão que tem um projeto. Letzte Woche oder vorletzte Woche? Um projeto de ajuda na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Und wo er hilft die Menschen, die an der Grenze von Ukraine sind. E tipo, sabe o que eu tava, a minha vontade? É um sonho também que em nome de Jesus vai se realizar. Und das ist ein Traum, was ich auch im Namen Jesus Christus glaube, was passieren A wird. gente começar a colocar no telão aqui assim os projetos que a gente ajuda no mundo afora e falar, olha aqui, irmãos, as nossas ofertas estão indo para essa ajuda aqui, as nossas ofertas chegaram para essa família aqui lá no sertão do Brasil e que Deus nos ajude, irmãos. Und dass wir auch irgendwann, das ist auch ein Traum, dass wir mit dem Projektor da zeigen können, Zeugnisse mit den Leuten, die geholfen haben. Kommt XY in Brasilien, XY egal wo. Haben geholfen. Manifestar os sinais do reino de Deus. Dass wir die Signale von den Herrn, das Reich Gottes A zeigen gente können. falou que o reino de Deus já está aqui dentro de nós. Und das Reich Gottes, wie gesagt, im Wort, es ist schon Já da. chegou. Es ist schon hier. Es ist É schon da. justiça, é paz, é alegria, Es ist Freude. Es ist ja, Frieden, gerechtigkeit. Frieden, Gerechtigkeit. A gente vai, de alguma maneira, levar justiça, paz e alegria para outros lugares do mundo através das nossas vidas, através daquilo que Jesus nos encheu com dádivas, com talentos. Dass wir diese positiven Eigenschaften, die wir hier leben, auch zu anderen Orten bringen können. Dass unsere Talente, unsere Ziele auch erreicht werden können. Que tudo seja para a glória dele. Dass alles für seine Ehre getan wird. A gente deseja também, 2 vezes no ano, ter uma reunião com toda a igreja. Quando a gente estiver já com um número relativamente ok, né? 2 vezes no ano, reunir, olha que as entradas da igreja são essas, o que está entrando financeiramente, o que a gente está ajudando, o que a gente está pagando de aluguel da igreja. Und wir wollen auch zweimal im Jahr, natürlich, wenn wir eine größere Gemeinschaft sind, dass wir transparent um die Finanzen sprechen, was wo investiert wurde, was ausgegangen ist, was eingekommen ist. Eu acho que a maioria de nós já viu ou ouviu sobre igreja, sobre pastores, sobre líderes, pessoas de mau caráter. Ich glaube, jeder hat es persönlich schon mal erlebt, gehört oder gesehen von Leiterschaften oder Pastoren, die eine schlechte Charakteristik haben. Que usam a igreja para lucro, para benefício próprio. Wo man leider sieht, dass diese Leiterschaften die Finanzen ausnutzen, um besser zu leben. E nós Für sich selbst. não queremos isso aqui. Und das wollen wir nicht. Quando a gente fala, a gente quer ver a igreja de maneira bíblica, saudável, a gente se refere a isso também. Und wie wir am Anfang gesagt haben, wir wollen eine Gemeinde haben, die von der Bibel folgt und eine Gemeinde, die gesund ist. Isso, lidar com essa área da igreja, traz um ambiente saudável também para a vida da igreja, para todos os membros. Und das ist wichtig, weil das bringt ein Umfeld, das gesund ist und für jeden eine Freude ist. E como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada dê conforme determinou em seu coração, não com pesado, por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você vai estar Coríntios 9, 7. In 2. Korinther 9,7 steht so, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig, und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Com alegria, irmãos. Mit Freude. Vamos ofertar, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, com alegria. Enquanto isso, nossos irmãos vão estar adorando a Deus com os louvores, tudo para a glória do nosso Deus.
Quem for ofertar pode vir aqui na frente. Enquanto isso, nós estaremos adorando e louvando. Vamos estar louvando, vamos estar agradecendo ao Senhor e falar como bom é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, hoje livre sou. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, vem na glória, poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. Vem na glória, poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelas ofertas. Obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão, cada família aqui representada. Abençoe a tua casa, Pai, supra todas as necessidades. E abençoe e prospere a cada irmão, Pai, a cada família aqui representada. Supra todas as necessidades financeiras, espirituais. Cuida de cada casa, Pai, cuida de cada família. Abra as portas daquele que está desempregado. Em nome de Jesus, faz, Senhor, a tua vontade. Abençoe e prospere os caminhos, ó Pai. Que venhamos ter um coração generoso, um coração aberto para abençoar, ó Pai, para ajudar aqueles que precisam. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a tua igreja nessa área e abençoe a vida de cada família aqui representada nas finanças e em tudo que eles precisam no seu cotidiano. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus. Gelobt sei der Herr. As crianças prepararam algo lá para a Páscoa. A Páscoa semana que vem. Ja, die Kinder haben für nächste Woche was geplant. Semana que vem é Páscoa e todos estão convidados para estar junto com a gente. Nächste Woche ist das Paschafest oder so gesagt Ostern. Agradecer ao nosso irmão Eli, pastor Ricardo, que veio nos ajudar na igreja de Bochum. Ich würde mich danken an mich selbst und Pastor Ricardo, die gekommen sind, uns Bochum zu helfen. E semana que vem estaremos juntos novamente. Und nächste Woche sind wir hier versammelt. Tem alguma coisa para lembrar? Noch eine Sache zu erinnern. Tem mais alguma coisa aí para lembrar? Ó, tem daqui a pouco uma comunhão ali atrás, onde comemos e bebemos. E todos podem comer e beber e se confraternizar. Wir haben eine kleine Gemeinschaft, wir haben was Kleines zu essen, wo jeder teilnehmen kann. Semana que vem vai ter também um Comes e Bebes. Comes e Bebes. Comes e Bebes. Was zu essen, was zu trinken an E tinha algo para falar. Não pode bater. Não pode bater, tá? Não tinha alguma coisa para falar. Agradecer, né? Agradecer a Deus pela vida da Jamile, seu esposo, sua filha. Natürlich, die gekommen sind, vielen Dank. O Átila, da Fabiola, são visitantes, né? Primeira vez. Das erste Mal hier. E os outros são da casa, né? São Und die da família. anderen sind von zu Hause. Den muss ich jetzt nicht nochmal
begrüßen. E a gente vai viver na igreja, vai viver no corpo, vai viver na família. Und wir sind ein Körper, wir sind eine Familie nochmal. E vamos orar juntos, irmãos. Und lass uns beten, um den Gottesdienst zu beenden. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui conosco, pela vida de cada um que veio cultuar, que veio te adorar, que veio te servir, ó Pai, nessa tarde. Em nome de Jesus, obrigado pelos louvores, pela palavra, que viemos lembrar essa palavra, que viemos colocar em prática essa palavra, que viemos viver essa palavra em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado por tudo. Abençoe a semana de cada um, abençoe os trabalhos, abençoe os casamentos, as famílias aqui representadas. Abençoa, Senhor, abençoa com a tua presença. Que venha reinar a tua paz nos lares, a tua alegria, a tua justiça. Que venha reinar a tua presença em cada lar, em cada família aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Cristo, Senhor, é o nosso pastor e nada nos faltará. Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos os santos digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.